Yes, sir. Wala. Ay, Hindi. May space yan. May space. start INA. Last, no. I, dash INA, yung ina kanina. Okay. Subukan mo nga slash ina. Sige. Yan. Sige. Enter ko na, sir. Ito, Sige. ina. Slash ina. Imbis na dash kayo mong slash, kopya mo na lang yung ano para mag-list. Gaya mo slash ina. May DOM DSMC ka? DOM DSMC. Ay, wala, sir. Oo, lagyan mo ng DOM DSMC. Kasi yun yung command mo yun na mag-restore. Wala ka palang ano. Query. DOM DSMC. Yan. Paste mo. Tapos slash INA. May query pa, sir. Wala na. Hindi lang naman. Sige, paste mo na lang yan. Yan. Tapos slash INA imbis na dash. Dito, sir. Oo. Sige, enter. Wala rin. Ano yung option ng ano? Inactive. Kaya, Inactive, yes. Try ko po yan, sir. INA equals yes. Kaya, slash INA, tama eh. Capital INA. Try mo, capital INA. Ayan, sir. Sige, enter. Ano message niya? Valid option. Kaya,